बाबू आ भिक्षा दियो बाबू भिक्षा खंडे मिलू बाबू बाबू ओ बाबू 8 दिन हेले खाइनी पेट पड़ी जाऊँगी बाबू भिक्षा बाबू कहला कहीं डाक पकईलु बाबू 8 दिन हेले खाइनी बाबू मो पेट पड़ी जाऊँगी बाबू 8 दिन हेले अरे कौन कहीं डाक पकईलु बाबू 8 दिन हेले खाइनी बहुत पछरे अच्छी 8 दिन खाया पाऊनी काम दाम तो मत आसुनी अरे तो गोड़ा तो ठीक अच्छे तू काम करे चलनु बाबू मु कौन काम करपारनी मु तो शिखिनी किसी काम कौटी केमती काम करी काम कौन शिखिन तू जे कौन से काम तू कर पारू तो गोड़ा तो ठीक आज्ञा मु भिक मागिकी चलिया लोक एटा भल लागुची आमे तो काम शिखिनु आज्ञा आमे भिक मागिकी चलिया आमे शिखिछु कहले काम ए पर्यंत ही शिखिनु अरे कौन भाई कहबे देखलो भिक मागी चलिया लोक होसी होची गोटे कथा भिक मागी कौन चलू काम करनु आज्ञा मु कौन करी काम जदि मिलंदा टे कोठी कोन दिबे मिलंदा करंती जान काम भी जाननी आपन जदि कहबे कौन जान नांते कहबे कौन तू गोटे काम करे चलनु लोक काम करे चलछन तो भिक जाए पैसा पैसा देबे पैसा केते कष्ट रोजगार जान करछ ना जानि पारनु आज्ञा मजू आज्ञा कौन करू आज्ञा आम तो भिक्षा हूँ बुद्धि आम तो भिक्षा न मागिक चलुचु आज्ञा आ कौन करू तेरे के भिक्षा पैसा सी कौन कौच 8 दिन हेले खाइनी आ दिया ताकू किसी पैसा दिया अब मुझे दौची ना तोर अरे 500 टका तो अच्छी तोर ने 100 टका रखी 400 टका मत फेरा हाँ बाबू मो पाखे कोई पैसा मो पाखे तो मोबाइल तो रेजा नहीं मुझे कौट आनी मो घर आज्ञा ना मुझे तो भिकारी लोक आज्ञा मो घर कोई पैसा आस आ मोबाइल नहीं रेजा आज्ञा अच्छा हूँ मुझे जाऊँ रेजा कर आज्ञा आ तू बसीता बसबू कौन गोटे कम कर आज्ञा ये घास फास दिटा बाछुता मुझे बाछुली आज्ञा तू बाछुता मुझे रेजा करके आऊँगी आज्ञा आइले तो 100 टका देवी तू जी खाइबू आज्ञा आज्ञा मु बाबू हाँ, जा। कुआड़े गले बाबू फोन तो कहीं आइलनी बाबू कुआड़े गले तो आइलनी रेजा नहीं आइलनी तो आसिया ना बाबू रेजा कर गले एपर्त आइलनी मत भी पूरा शांति बाबू कुआड़े गले कहीं आइलनी तो जाए पैसा कहीं आइलनी बाबू कुआड़े गले कहीं कहीं आइलनी कुआड़े गले कहीं आसिया ना हाँ बाबू आसबे आसे तू व्यस्त ना तू काम कर आज्ञा एइतरे सब काटे घास रखिले हमर गाई खाइबो काटू ता देतो तदरे काटे बाबू आसबे काहे व्यस्त हो आ तू तो आइलु से तने काम करथांते से साडे गले आ तू तो आइलु पुणी कामटा करिवो ना नै आ कोन अटा पिट काम कर से आइला जा तू काम करिवो आउ काम करिवो ना आउ तो से पुणी गले कामटा केन हबो चला चला किछ असुविधा ना काम चला तो चल सारू म आउ साइज गले एटा सब शाग बुणा हो साइज कर अरे कौन टोकाटा तोर अंटा पिटी कौन हो एटा शाग बुणा हो आज्ञा आ तू तो आसिक हराण गलु आज्ञा कौन सी तो पळेला साडे ने कामटा केन देबो कौन करबा आज्ञा काम कर काम न कले होने काम कर अंटा पिटी कौन एटा एडे कोडी हासु ओहो अरे हाण 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 सब हाण साइज के हाण तो सब हाण मु आसु छड़ जाई हाण था बाबू जी कुआड़े गले एपर्त आसी ना कहीं ओ भल पालार मनीष फसला भिख मारी कौटी जाए आम आराम से चली था बाबू मत कौन देवे बोली 8 दिन मुझे खाइनी बोली बाबू मत आसिक हराण कली कोदाड़ देकी माटी हाणिया कहली ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଯାଇକି ରେଜା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଦେବେ ମୋତେ କଣ କରିବି ବାବୁ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କାହିଁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ କାମ କର ମ ବାବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଟା ପିଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା 8 ଦିନ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସବୁ ସାଇଜ କର ସବୁ କାଟିକି ସାଇଜ କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆସିଗଲେ ବାବୁ ମୋ ପଇସାଟା अरे रेजा परा कौटी मिलूनी हैं से बाबू 500 टका बुली बुली आइले रेजा मिलूनी तोर काम कर काली आ नबू
ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଆସି ଖଟିଲେଣି। ଆପଣ କହିଲେ ଘାସ କାଟିବାକୁ, ଘାସ କାଟିଲି ସେଇଠି ଖୁସ କଲି। ଆଉ ବାବୁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି। ଆଉ କାଲି କଥା କେମିତି କହୁଛ? 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ମୁଁ କାମ କଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ନଦେଲେ କେମିତି ହେବ କହିଲ? ଭିକାରୀ ଲୋକ ଆମେ, ଭିକ ନେଲେ ଚଳିବା ଲୋକ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ପଇସା ରେଜା ମିଳିଲାନି? ଆରେ ରେଜା ତ ମିଳିଲାନି ଆଉ ବାବୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବାବୁ, କ'ଣ କରିବି? ରେଜା ପୁରା ମିଳିଲାନି। ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି, ନହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା। କାଲି ଆଇଲେ ନବୁନୁ? କାଲି ଆଇଲେ ପୁଣି ରେଜା କରିବାକୁ ଯିବେ ବାବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସିବୁନୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଲି କ'ଣ ଆସିବିନି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ପଳେଇବି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କର, ନେ ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ନେ, ଖାଇବୁ। କାଲି ଆଇଲେ ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା ଦେବି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କାହିଁ ଦେଲିନି କହିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ତୋର ଯୋଉ ମାଗିକି ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହଁ। ଏବେ କାମ କଲୁ, 2 ପଇସା ପାଇଲୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାମ କାହିଁ କରୁନୁ? କାମ ଯଦି କରିବୁ କାମ ଏଥର ବାବୁ। ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ କାମ ଅଛି, କାମ କରିକି ଚଳ, ଯେମିତି ମାଗିକି ଚଳନା ହେଲା। କାଲି ତୁ ଆସିବୁ ତ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଇଲି, 2 ଘଣ୍ଟାରେ କାମ କଲି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, 50 ଟଙ୍କା ନେଲି, ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯା ଆସିବୁ, ସବୁଦିନ ଆସିବୁ, ଆମର କାମ ଅଛି, କାମ କରିବୁ, ପଇସା ନେବୁ। ଯା। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ବାବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା।